Prijatelji, pozdravljam vas! U ovom kratkom videu pokazat ćemo vam odličnu metodu koja ne ubija pčele, ne truje vosak i ne ostaje u medu, a pomaže zajednici da se lakše izbori sa pritiscima iz okoline. Život sa pčelama nije samo pčelarstvo, to je ritam prirode koji se uči u tišini. Dok stojiš pored košnica i slušaš zujanje, shvatiš da svaka pčela zna svoj zadatak, da nema panike, nema viška, samo red, rad i opstanak. One nas uče strpljenju, poštovanju i ravnoteži. Ko jednom osjeti taj mir pored pčela, uvijek mu se vraća. Ako i vi volite ovakve priče iz prirode, pretplatite se na kanal, jer ovdje dijelimo stvarno iskustvo, bez hemije i bez tajni. Napišite u komentaru koliko košnica imate i odakle nas gledate. Baš me zanima koliko nas živi ovim načinom života. Pčele danas imaju mnogo neprijatelja, stres, bolesti, varroa, oslabljenu ishranu i sve manje čiste prirode. Zato je važno da im pomognemo prirodnim sredstvima koja ne narušavaju njihov imunitet, ne zagađuju med i ne prave zavisnost kao agresivna hemija. Priroda uvijek daje rješenje, samo je treba slušati. Jedno od najstarijih i najjačih prirodnih sredstava je bijeli luk. On djeluje antibakterijski, antifungalno i jača prirodnu otpornost pčelinjeg društva. Ne ubija pčele, ne truje vosak i ne ostaje u medu, a pomaže zajednici da se lakše izbori sa pritiscima iz okoline. Pa idemo odmah na recept. 2 do 3 čena bijelog luka sitno izgnječiti, preliti sa 1 litrom mlake vode, ostaviti da odstoji 12 do 24 sata, procijediti i dodati u šećerni sirup, 1:1. Davati pčelama u manjim količinama, preventivno. Ovo ne čini čuda preko noći, ali jača pčele iznutra, a jaka zajednica je najbolja odbrana. Da li ste se ikada zapitali zašto neka pčelinja društva izlaze iz zime snažna i puna pčela, dok se druga jedva oporavljaju? Postoji jedan jednostavan, prirodan sastojak koji mnogi pčelari zanemaruju, a može napraviti veliku razliku u jačanju pčela. Ne košta skoro ništa, lako je dostupan i koristi se već generacijama, ali većina ljudi ga koristi pogrešno ili u pogrešno vrijeme. U ovom videu neću odmah otkriti o čemu se radi, jer je važno da prvo razumijemo kada i zašto pčele slabe. Pčele danas nemaju iste uslove kao prije 50 ili 100 godina. Pesticidi, klimatske promjene i manjak raznovrsne paše iscrpljuju društva. Zato im je potrebna dodatna podrška, naročito u prijelazu iz zime u proljeće. Mnogi misle da je dovoljno samo ostaviti med i zatvoriti košnicu. Nažalost, praksa pokazuje da to često nije dovoljno. Zdrava cijelna flora pčela i snažan imunitet ključ su jakog legla. Tu na scenu stupa jedan prirodan saveznik koji pomaže pčelama iznutra. Ovaj sastojak ne služi za proizvodnju meda, niti za brzo jačanje. Njegova uloga je da stabilizira pčelinje društvo i pripremi ga za proljetni razvoj. Koristi se u tačno određenom trenutku i u malim količinama. Ako vam je važno zdravlje pčela, ostanite do kraja, jer sada dolazimo do onoga najbitnijeg. A ako vam se sviđa ovakav sadržaj, podržite video jednim lajkom, to nam puno znači i pomaže kanalu. Tajni sastojak je čaj od kamilice. Uzmite 1 supenu kašiku suhe kamilice i prelite sa 1 litrom ključale vode. Poklopite i ostavite da odstoji 10 do 15 minuta. Čaj se zatim potpuno ohladi i procijedi. Koristi se samo u periodu kada temperature dozvoljavaju aktivnost pčela, nikada u jakim zimskim danima. Dodaje se u malim količinama kao podrška, a ne kao glavna hrana. Kamilica pomaže smirenju pčela, zdravlju probavnog sistema i jačanju društva. Priroda često nudi jednostavna rješenja, samo ih trebamo znati pravilno koristiti. Napišite u komentarima da li ste već koristili prirodne dodatke za pčele i kakva su vaša iskustva. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome! Da li ste znali da pčele mogu prepoznati bolest u svojoj zajednici čak i prije nego što mi to primijetimo? A da li ste znali da one kao i mi
mogu oslabiti, izgubiti energiju, pa čak i oboljeti. Ali postoji nešto što ih vraća u život i to nije hemija. Zato ćemo vam danas pokazati prirodni recept koji možete dati vašim pčelama. A vi, dragi prijatelji, lajkujte naš video, pretplatite se na kanal i pošaljite ovaj sadržaj i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pa idemo odmah na naš video. Danas ćemo vam pokazati nešto novo, nešto što još niste čuli, a jako je korisno i efikasno za naše pčele. Potreban vam je samo jedan sastojak, a nalazi se u svakoj našoj kuhinji. Možda zvuči čudno, ali bijeli luk za pčele nije neprijatelj, već čuvar zdravlja. U njemu se krije moćna supstanca, alicin, prirodni antibiotik koji pčelama pomaže da prežive napade bakterija, gljivica i virusa. Kad pčele osjete promjenu u košnici, kad postanu tromije, kad manje lete ili se vraćaju bez peludi, to su znakovi da im treba pomoć. A tada dolazi čarolija prirode. Zamislite, nekoliko čenova običnog bijelog luka može ojačati čitav roj, bez hemije, bez otrova, bez straha da ćete im naštetiti. Pčelari su još davno primijetili da su pčele koje dobiju lukov napitak otpornije, živahnije i brže se oporavljaju nakon zime ili tretmana protiv varoje. A najzanimljivije od svega, miris bijelog luka ne smeta pčelama. One ga prepoznaju kao nešto njihovo, nešto što dolazi iz zemlje i vraća snagu prirodnim putem. Pa idemo na pripremu recepta i pogledajte kako se pravi prirodni tonik za pčele. Uzmite 2 do 3 čena bijelog luka, zgnječite ih i prelijte sa 1 litrom lake vode. Ostavite da odstoji 24 sata pa procijedite. Zatim dodajte 100 ml ove tekućine u 1 litru sirupa, odnosno šećer koji ste pripremili sa vodom 1:1. Dajte pčelama nekoliko dana zaredom, najbolje u rano proljeće ili jesen, kada im je imunitet najosjetljiviji. Ovo je tako jednostavno, a tako moćno. Priroda uvijek ima odgovor, samo trebamo naučiti da je slušamo. Pčele to već rade, možda je vrijeme da i mi počnemo. Da li ste znali da je 1/3 sve hrane koju jedemo direktno povezana sa malim zujavim radnicima pčelama? One su temelj našeg ekosistema, a ipak njihov opstanak visi o koncu. Šta ako vam kažem da vi u vašem dvorištu, na vašem balkonu, držite ključ za njihov spas? Ali postoji nešto što ih vraća u život, a to nije hemija. A vi, dragi prijatelji, lajkujte naš video, pretplatite se na kanal i pošaljite ovaj sadržaj i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pa idemo odmah na naš video. Danas vam otkrivamo tajni spisak biljaka koje su doslovno neodoljive našim pčelama. Pripremite se, jer vaš vrt može postati magnet za njihov život. Pokazat ćemo vam 7 biljaka koje pčele obožavaju i koje vi trebate posaditi. Pa idemo odmah na prvu. Ako tražite heroja rane sezone, to je ruzmarin. Njegovi sitni, često zaboravljeni plavičasti cvjetovi pojavljuju se rano, kada je pčelama hrana najpotrebnija. Da li ste primijetili da pčele zimi, kada pomisle da je proljeće, prvo traže baš njega? Sadnja ruzmarina je prva pomoć za pčelinje zajednice. Da li ste vidjeli da lavanda ne samo da odbija komarce, već je za pčele nektarski jackpot? Njena visoka koncentracija nektara i duga sezona cvjetanja čine je magnetom od ranog leta do jeseni. Tajna: njena mirisna ulja djeluju kao pozitivno svjetlo u mraku. Facelija. Ova biljka se zove pčelinja hrana s razlogom.
Facelija sa svojim ljubičastim cvjetovima u obliku puža proizvodi nektar i polen u ogromnim količinama. Njen cvijet se otvara postepeno, osiguravajući kontinuiranu isporuku hrane tokom cijele nedelje. Ako želite brz i pouzdan rezultat, ovo je tajna koju čuvaju pčelari. Boraga nije samo jestiva, već je i vizuelni užitak, ali za pčele to je nektarski rudnik zlata. Njena zvijezdasta plava forma proizvodi nektar skoro non stop. Zašto je pčele biraju čak i kada je u blizini drugo cvijeće? Zato što je količina i slatkoća nektara izuzetna. Naravno, veličanstveni suncokret. Iako se čini očiglednim, da li ste znali da centar jednog velikog suncokreta sadrži hiljade minijaturnih cvjetova od kojih svaki daje nektar i polen? To je pčelinji supermarket, sve na jednom mjestu. Dodajte i matičnjak i majčinu dušicu. Obe su laki pčelinji favoriti. Od ruzmarina u proljeće do suncokreta u kasno ljeto, stvaranje pčelinjeg menija nije samo baštovanstvo, već misija. Svaka posađena biljka je signal nade. To je poziv da se život vrati u punom sjaju. Spasite pčele. Počnite danas. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome.